Finally, your day to retire has come, which everyone must enjoy when the right time comes. And it has been said that retirement makes the end of a familiar phase and welcome you to the new and exciting life you hope for. You are so fulfilled in terms of work in DepEd. You mold many to become wiser and successful in terms of education. Your 33 years of service in DepEd, you've helped a lot and making some of our burden lighter, like the making of Google Sheet. On the report assigned to us, even if you are not a part of it. Sir Pat, kindly teach me how to make a Google Sheet since you are now retired. I will accept you as an LSA of Villaba South Central School. Your legacy will be cherished by everyone. Since the start of your career, your teaching career, until you become an administrator, until this day that you are going to depart from us. Especially in Barangay Sulpa, wherein you had lots of projects brought to the barangay from the support of the Tanyan Key, from agriculture to the learner supplies, and taking risk of the opening of Sulpa National High School during the time of Ma'am Sarah Aporilla. Am I right, sir? So, Sir Pat, my congratulations on your retirement period. No more deadlines, no more due dates. You are now the master of your schedules and time. And I am thankful, sir, for your help, your kindness, your goodness to each and every one of us in the district. Goodbye to all the pressure, and welcome the endless leisure. Thank you, and good morning again. Retirement Day is a great blessing, di ba? Blessing man ang retirement day. God has given to a person who works hard, knowing that teacher's life is not a bed of roses. Congrats on your retirement, my dear brother. I know you've worked hard for it, and I couldn't be prouder of all the great accomplishments you've achieved throughout these years of 33 years in service. Wishing you luck as you embark on this new journey. May you find solace in your newfound freedom and thrive like never before. For the information of everyone here, we were a family of educators. Being the eldest in the family of 5, my father, Patricio Sijas Sanaco Sr., once the school principal of Sibulangan ES, now FTMS, is not blessed to reach the retirement age. He joined our Creator at the age of 50. Retirement is a milestone that not many people get to experience. So, congratulations on reaching yours.
and be grateful to the Almighty for this blessing. All of your sacrifices in life have successfully paid off. Enjoy the benefits of having the time to do anything and everything you've always desired to do. The old chapter is closed today. A new journey is about to begin. Embark on it with a deep breath. Make sure you enjoy it all. My wish is for you to have good health always and more blessings to come. Enjoy your retirement. Now the fun begins. All the best to you, sir. Thank you, ma'am, for that very touching message. Uta na Principal, Sir Patricio Sanaco Jr. said, human sa iyang tulo ka tuig na serbisyo niining eskwelahan. To Sir Pat, you have given 3 years of your life for this school. Sama sa usa ka mahigugmaong hardinero, imong giamuma ang mga tanom sa imong maampingon ug mahigugmaong paagi. Nakita namo ang dakong kalambuan, sukad nga ikaw ang nagdumala niining eskwelahan. Ang imong presensya naghatag og dakong impact sa matag parte niini. We see you as a leader nga naghatag og atensyon sa mga panginahanglanon sa imong ginsakupan og mitrabaho para sa pagkabot niini. You are selfless, sir. Wala nimo gihunahuna ang imong kaugalingon kundili ang kaayuhan sa tanan. Pagkadali gayud sa panahon, sir, ug karon mo retire na ka. Lisod man paglitok sa pulong nga goodbye, pero karon ang panahon para i-enjoy ang laing party sa imong kinabuhi. Karon ang panahon para sa imong pamilya o para sa imong kaugalingon. In behalf sa mga ginikanan sa Casilion Elementary School, among kinasingkasing na pasalamat sa imong pagdumala, pagserbisyo o paghigugma sa Casilion Elementary School. Dili namo kalimtan ang imong mga nabuhat. Labi na ang mga snack nga imong nahatag, sir. God bless you, Sir Pat. Thank you. To our dear District Supervisor Mama Rilen Lucanias Omega Marquez, to my fellow school heads, to the teachers who are here present, to our SB member who is here with us, Consihal Ruki Compra, to the barangay officials, PTA officials, to the family of Sir Pat. Mga friends, yun ako sila. Yung asawa, mga anak, mga igsuon, friends, yun ako, Sir Pat, even ang iyang father. Ang father ni Sir Pat, si Sir Pating, was also a good friend of my father. Yeah, kami po, friends with me, then one of Sir Pat's brothers, anak ko akong tatay. So we are that close. Okay, it said, cry because it's over. Smile because it happened. So at this time, my ladies and gentlemen, is now happening. The retirement of our very dear friend, Sir Patricio Lucanias Jr. So, Sir Pat's time, it's now his time to exit NDN. But Sir Pat, allow me to recall us that we had during our first year in the service. To my fellow teachers who are with us, let me recall the time when we were assigned
Elementary School. Aligre kayo na. Di ko gusto mo ilak mo. You will love na mo recall ang mga kaagi. So, this, the time, first year means ako ang naguna og in. I was assigned sa Bulawan Elementary School, pero what you ko'y balibad. What you ko'y balibad nga no, di ko kay Bukid. Yes, I went there, puno sa lakpok. Then the following year, si Sir Pat na-assign dito po sa Bulawan. Pero para to year, give me kay, I was in 1988, November 1988. By 1989, Sir Pat was there, July. So, during our assignment, during our service there in Sambulawan, our teaching days, our school head at the time, our district supervisor, was Mr. Omega, parintiga pong ma'am. So, that was the time nga. Our school head also was Mr. Arturo D. Rosal. We enjoyed so much with this company. Kaya namo pong school head, abdi kaayo sa tanan. Nagtunga na mo nga sa eskwelahan, alas 6 sa buntag, kaming tanan nagtapok na sa Kasilion. Pagabot sa Kasilion, wagin ganan. O, Kasilion na ba guys? Time for God, Kasilion na guys. So, pag-abot na mo sa tindahan, yung manalita kami rin, mag-inunay na yun, may inikwit pong school head, ganan naming tanan, maginahinay naming baktas. Pero to tell you, fellow teachers, alas 6 sa buntag, nagsugod naming baktas, wak mi biyahe nga nabot ng alas 11. So, alas 6 na baktas namin, nagkit-kit namin sa among paan, padung sa Sambulawan. Pero, magbaktas na doon sa Sambulawan, kistaw anay, gikan na ni sa Sigon, lapos mi sa Bulawan, ang among katawa sa isuntan, aligri na kaistanan. Mukanta na si Mr. Rosal of Sound of Music. Aligri ang among pagbaktas ni Adto. Yan, iabot na mo sa bukid, bala ni taasa ka aligri man. So, maabot na mo ato sa bukid, muangad gayon si Mrs. Joyce kaingin ug saging anong aduno. Then at 7 o'clock, we are already in our classroom. Nanuman, isabot na tunamudaan ang parents nga. Alas 7 na anami, nanay ng mga bata, walay recess, lunchtime alas 12, 3 o'clock mo hinahinay gimiglogsong. Baktas man jud ni, baktas yun. And we had also that experience nga mobisita na ang supervisor. Karon, kadito sa eskwelahan, makita man si Sir na nagdanga-danga na, wa man may lesson plan. Mayon dayon si kanang Mr. Rosal. Ingnaan ninyo, na ang inyong lesson plan, gilugsong na, kay for checking. Kaya niya to ang lesson plan, kanaog man, ato ang checking sa lungsod. Abot na si Rosal, si Sir Omega, wagin among rason nga, Sir, wa man, Sir, among lesson plan, kaya mas lungsod, gilugsong na Sir. Ipas niya to, apa ka Mr. Rosal na bay. Kayo sa mi, sus kay nasuko man di ay si Mr. Omega namo. At that time, gibuwag-buwag mi pagkasulong school year. May gani ko kay I was assigned in Tagbubunga, but ratio was in New Balana. Mrs. Joyce Kaingin was assigned in Buga-Buga, and Mrs. Amelita Versosa diha lagi sa Bulawan nagpakamatay hadto na balhin sa Ordan. Pagkabad aligri kayo among kuan. Then our school head ato ni ingon na po si Mr. Rosal. At tutas kabinyahan mag-home visitation. Okay, yes. Ako man yung reklamador. Reklamador, di ko sa mas ginawa. Di lagi ko sir, kapag yung bakta sir. Di lagi yung kumukuyog. Di na kapoy, di mo kuyog. Sus, karon baktas na mi. Kada ba nga among bisitahon nga, kanang estudyante, briefing na ni kami sila doon sa Mr. Rosalaw, di mo briefing. Kaya ako, grade 1 man ko. Siya, grade 6 man siya. Sus, karon ka ingon na ngayon, inaha ang inyong mama, o bisita mi ato sa inyo, pag-andam sa manok na pinarisiko, pag-andam mo, o usa pa kaya adamunon nga pagkaon, di mo kuyog kung aha, kaya ako naman nahibilin. Kuyog ko, pag uli na mo, kami ingon naman po, wala ko, di ba kusito ka ng kabukiran. Di
Moingon dayon si Mr. Rosal. Ato tadong, si Randos, Mr. Rosal, magsabot. Ato tadong agi sa hibulangan, sa pasto. Lapos ka to sa pasto ka. Dito na si Bulangan proper. Dapis kasada sa Turil. Karon nag-uol na sad ko. Usawa man ako pagtapok sa baka. Pagkalilisan yung bakang dagana. Karon ga very good man gina silang duha ka laki na mo. Moingon day ni si kanang Patricio. Sige lang din. Amo abugol ni kanang ni Arturo ang kanang baka. Dagan na yun mo. Baka pait ka alikri nga pait. Alikri dyan kayo. So, inig-ana nila sa kanang baka. Mudagan ako dyan magunagdagan. Uy, ako dyan number 1 sa running yun. Pag-abot pa dun sa dapling sa karsada. Na'y sakyanan. Niog ng kalibutan. So, usa na pala akong mo. Nabaktas na po ni padong sa lungsod. Kung ito among life ni Ato. Okay, that was our life with Mr. Sanako. And so, karon nga school head na mi kauban gihapon ni Sir. And I really salute to this friend. Whatever akong iyango-nguan niya, naagid ni siya kanunay. Nilo day niya. Ay nalang diha din mo. Ako na lang. Okay. So, he is really a friend. Okay. He is really a friend, Sir Pat. And for this moment, I have a special gift for him na he will cherish even if he will have this isang asa niya niya kami sa kasillas, sa ilang kwarto, sa sala, magmayang-hayang niya gising mahinumduman. All his colleagues. Sir Pat? So, I think mo retire na siya. Alam na kayong live. Goodbye is Naya na siya. So, okay. So, Sir Pat, okay, I will read this for you. Sir Pa, thank you for being a great colleague, and good luck with your future endeavors. Farewell. So, Sir Pa, but anyway, we will be seeing each other. Okay, thank you so much, my friend. Okay, a dear friend to us. Marilyn O. Marquez for her message. Let us give her a round of applause. To sum up the words outpoured by our speakers from the different messages
to the different words heard from the outside. I have the honor to give you a token being a part of our DepEd. And you are serving for 33 years in service. So this is a very unique service for our very good friend, Sir Pat. We met Sir Pat during my Principal 2012. We met during our division, regional MG group. We validated for the outstanding MG teachers, and we gone for how many districts and area 1 to area 5. So our first meeting with Sir Pat during the visit in one of school in MG and Kapuukan, Hilongos, Alang-Alang, Palo. So we were there. And Abuyog. And in one word, akong naingon nga very good Sir Pat. This is one of the model. Para na ako, first time na ako siya na-meet. Then wala pa ko kay Bao nga parintimi. We have, he is Lucanias and my mother also is a Lucanias. So that was the first time na nag-meet me. So, sir, from that time until now, wala mausab akong tanaw sa imuha nga you are a very good principal and you are ikaw untay model sa tanan nga mag-principal sa kanang going to. Sagdi na lang tong going down. Going to na lang. For me, you are a model. So, kanang niya din in front of you, kinahanglan inyong ipariha ang inyong tanan, attitude, ang dedication ninyo sa inyong trabaho. Kay ang tanan nga atong gihaguan na ay premyo. No? Kung ang atong dili ta ma-promote dayon, diri sa atong family na ay atong madawat nga kaayuhan, blessing. So, in every good deed nga na ato'y gibuhat na ay kapalit nga mga kaayuhan para sa atong pamilya o sa atong promotion. Sir, I have a token. This is a symbol that means you are a winner. A winner for 33 years in service. So, in behalf of our DepEd and division, what man na ilaing pakapin sila? Kana lang usa. Then, another token from my family. From our family. This one, sir. Shall we read? Okay. Kunya na lang ibasaha, sir, kay murag nagluha-luha na ka. Pero ako lang basahon ang akong message. As your co-teacher, co-worker, relative, and friend, I wish you the best on your new chapter in life as a stress-free and a private citizen. May the Almighty God gives you more strength and more apos. No? Nanda kay apos, eh? Okay. And love of your life for your business to be shared. For your business to be shared, ha, sir? Tiban eh? And for we always sharing is a blessing. Tiban ito, sir? Okay. Business to be shared and sharing is a blessing. So, good luck for your new chapter. So, giingon ni Ma'am Ophel, pwede ka kwaon LSA. Daghay mag-ilog ni mo, sir. Ako'y muhar ni mo LSA for the school head. Sugot ba ka ni sila? Then, other mga messages from the school heads.
Maura ni among naabot kaganiha, sir, mga 1 hour lang. Pero gahapon, tungas adlaw na kong pangitag picture nga, kanang wapo gid kaayo. Naka-timing parihatanan. No? Murag usaray gyud maayo gid ang usaray picture. Kay usaray makuha. Naglibog mi asa may kuha na tong picture ani ni sir. Pinakagwapo na karon na sir pa. Napay last. Okay. Ako may mother, ako'y daghang ihatag. So, ako'y kuan. This is the first time nga mag-send off ko relative, no? Sir, this is a notebook. Kasi gamit sa notebook, sir. 2023. Handumanan sa March 8, 2023 and for the business to be recorded. And sila endak baga-baga man ni sir. Ako ganing gituyo para ni sa mangutang nga ang listahan. So, thank you very much, Sir Pat. Mingawon dyan mo kay Ismia, ikaw dyan pangitaon sa atong area. Then, maingon ko, saan na lang ako nga wa na may Sir Pat. Ang mupuli, maparihag yun ni Sir Pat, no? So, it depends on the voice of the school head. Anyway, naaman siya atong LSA. Ato siya himuon niya. Ako ba ni siya invite during our division niya. Amagama ko no dahil tagmuha. So, thank you sir and good luck for your new chapter. Ayaw lang kalimutan mo. Ay nagpaabugis ang sakyanan. Oh, kay ang ako ba ni batilig di na ingon na baka mo donate ka bugas niya. Wa naman tumadayon kinahanglan idayon to. Okay, thank you kayo. God bless. Pa-picture din miss akong parinti. Must have been colder in my shadow to never have sunlight on your face. You were content to let me shine. That's your way. You always walk a step behind. So I was the one with all the glory, while you were the one with all the strength. A beautiful face without a name. A beautiful smile to hide the pain. I know that you're my hero, and everything I would like to be. I can fly higher than an eagle, for you are the wind beneath my wings. It might have appeared to go unnoticed, but I've got it all here in my heart. I want you to know I vowed that truth. Of course I know it. I would be nothing without you. Did you ever know that you're my hero? You're everything I wish I could be. I could fly higher than an eagle,
mundo raw. Akong gihinumduman ang mga kagahapong ng labay. Dako ako og pasalamat sa panahon nga nakauban ang usa ka amahan. Amahan sa eskwelahan. Sir Dudong iyang agnay nga pangalan. Tugon di ako sa pagsaysay sa mga nanglabay. Dini ka nga himo namong tatay. Sa ako na destino sa Kampurong Primary School, akong nakita o nasaksihan ang usa ka buutan, kugihan, matinahuron, adunay malantit nga hunahuna, maabi-abihon, o masinagtunon nga amahan sa eskwelahan. Usa ka kagasa ka namo, nga imong mga ginsakupan, ingon man sa mga kabataan, ginikanan, katrabaho, kapamilya, amigo o amiga. Ikaw kauban namo, dihang kami mga magtutludlo, ginikanan o katawhan, nangandoy na mahimong usa ka elementarya ang eskwelahan. Amo gayong pasigar po ang imong trabaho tungod sa imong kamaayo o kakugi naabot gayud ang mga damgo. Aduna na'y kumplito nga grado. Salamat kanimo Sir Patricio L. Sanaco Jr. Dili nako mahikalimtan ang imong kabuutan. Sa dihang adunay emergency nga panginahanglan, ang imong mga maestra, labi na sa kwarta. Sa walay duha-duha, ablihan dayo nimong pitaka, labi na kung may kwarta ka. Salamat sa pababaylo, sir. Dako kaayo nga kalipay sa trabaho, si Sir andam mo sa popo. Dili kami niya pasagdan kung kami gilisdan sa mga paperwork si Sir Kugihan. Pero, maabot gayon ang panahon, ang tanan mahimo na lang nga handumanan. Tungod sa edad dili mapugnan, serbisyo nato sa dipid adunay kahumanan. Retirement gayud ang padolngan. Salamat sa Ginoo sa tanang grasya gihatag kanimo o sa imong gipaambit sa uban. Among kalipay sa pagtuyog sa imong kalampusan sa serbisyo. Congratulations kanimo, Sir Patricio L. Sanaco Jr. Our beloved and dynamic district supervisor, Dr. Marilyn O. Marquez, my co-school heads, my dear teachers of the different schools within Bilyaba, a pleasant and morning to all. And also, of course, to the family of the retiree. To my dear pare, at the same time, the district fiscalizer, for as we go back to the memories that we had been together during our first year or in service, Pare Kudong is really a good man. A man that you'd always lean on. Every time that you ask his help, although daghan pa yung kayo sa nga trabahoon, as long nga makaya, hatagan kagayon niya og panahon. The things nga dili yun ako makuha ni Pare Kudong nga for my almost 28 years in the DepEd, we never got nga nagkasiluay mi, nagkalain nga mong buot, wag yun na mahitabo. And you know, those things nga din amo nga gika-share every now and then, una makiyon ko nga not only, Pare Kudong is not only a pare, not only a friend, but I consider him as my adopted brother.
looking back to this, since he is coordinator of Bismia, since time pa ni Ma'am Pingping as the area focal coordinator, we have also some mga experiences nga usahay makatawa, usahay sometimes nga kuan. Kay anytime, you know, Ma'am Pingping, when Ma'am Pingping call him to do the Ismia, to finalize the Ismia, every Saturday and Sunday, Sir Pat, pare ko dong, i-relieve po niya sa ako, pare, tabangi ko at tutag sa Balong Domingo sa Isidro. Early in the morning, 6 o'clock in the morning, to namin nga to silang ma'am, until 6 o'clock or 7 o'clock in the evening, doing the Ismia. Sometimes, although that is murabag kuan nga trabaho, makayunta nga, dinamgo ni Mayo. That's why, Ma'am Pingping believe sa amo, tulo, kasagaran kay kami man tulo mag-uban, the Three Musketeers. Magkauban mayon nga, believe you kayo kuno sa amo si Ma'am. Believe you ko sa inyo mga anak mo nag-turn Ma'am Pingping. Imagine Saturday and Sunday, supposed to be, you will be there in your family. And now, you will here just to accomplish this activity. Then usahay, nagka-problema mi, kay katos Ma'am Pingping, inigkuhan sa Ismia, submit ni mo sa Ismia, tanaw din na niya ang total enrollment the whole district. Then nga to rin siya sa field area. Din na siya mumayan sa itong uban. Ang field area situate that the field area, the enrollment, at magka-pareha yun na tali. And then it so happen, nga inig-check, nako, kay may ingom rin na siya pare, ikaw kupot sa laptop ni Ma'am Pingping. Kaya ako dere sa uban nga data. Inig-check nako, pagtanaw, di yun magtali. Din I do not know kung asa dapita ang nadug, ang naikuwang, o naisubra sa mga eskulahan. Lisod na kayo nako pag-trace. So what? Mayon isa nga, pare, ikaw na yung mahibaw. So, what we did, awa mo na lang yun gihimo nga tali, pero actually, kung ato itong itemize, doon ay iskulahan nga naibanan, doon ay iskulahan nga nadugangan. Never mind, basta tanaw ni Ma'am Pingping, hindi ko man ako input, may Ma'am Pingping, very good, anak, pero tayo na. Oh, what lies, at least, na-accomplish. Na-accomplish in relation to the demand of Ma'am Pingping. And then, during the time of Ma'am Dilantar, when Sir Pat was already college of Chulpa and Kampurog. It was a graduation. Then, gitap ni siya, kasi may college nga nga sa Kampurog. Hingi mo po na siya ako, marama po na po, adlo po ni Minoon. Pare, kuyog ta. Kuyog. Di mo raman ta na ikuan. Kini mo tawag. Di mo na mabaliban ka na kung asawa. Basta kay Cole, brother ni. Kini basta mo kuhan. Anytime. Basta walay. Importante. Wag yun na. Di na siya mabaliban. Pare, kuyog ta. Ikaw mo karga kang Ma'am Dilantar. Karon, ako, okay. Pabilia ba? Going to Buga-Buga. Pag abot sa Buga-Buga, na-approaching dia nga river. Pagtanaw na ko sa sapa, medyo laom. Niya akong motor, kaya bubumuman. Iko, Ma'am, pwede Ma'am, balin lang ka dito ni Sir Pat sa Ma'am, pagtabok lang sa sapa. Abanin, pas Ma'am, sakay siya ha. Akong ista ng motor, paglugsong nila, karon kayong ungot, mas tunga. Unya, kay mubo, mapun nga tao, nihabog ang motor. Di na rin sa pagtugod, natikang ka sila, doy ko, ako, wadi ko kadagan na to. Iya pa itawasan, kini manggod sa Alba City, Ma'am. Dagsangan kayo, dito naman takasiya, ganun ibabalin juga sa ako. And then, pag-abot na dito, nayaw na mga bata. Uy, ning 3 marks man na yan po si Ma'am. Saan nang sayawan? Pataka lang nagsayaw ng mga bata, Kisa ba nag-practice niya na? Kadi baka makaingos principal, Ma'am, kadi po nakatigong mo sayaw. Ikaw ka lang yung mga maestra, so pataka mo lang sila kung ng YPE. Ikaw di, Ma'am, tungod man nasa schedule na to, Ma'am ba? Pero, at that time, pagbalik ko, Ma'am, musakay pagkawam, di na ko, magbakyan na lang kong motor. Wala naging siya musakay balik. But, it's a challenging time. So, at this time, piligyan ako lang kung ano ang uban nga mga, ay lang ang ubang mga kinipod sa sikreto. Kung may sikreto, so, pagka good boy yun na mo nga, sa among tulo, kami yun, good boy yun na tanan yun. Pare, as the honoring of this day,
Today, you begin an endless holiday. And I am so excited for you, wishing you the best of times. I hate saying goodbyes because they make me cry. Yet, I would rather your last memory of me be a happy face. You have reached an incredible level of freedom. No more driving of cars, motorcycle, going to school, and no more waking up early. My dear pare, congratulations on earning a happy retirement. I hope that you enjoy your life ahead. Thank you, and once again, congratulations. Way back 1980, lalayo na magito. He was a Porter College, then I was a first year high school in Lina. Then came 1986, dili mi major in education, animal science ko siya crop science or agronomy. We took subject in education, so nag-classmate me of subjects education in 1986 and 1987. Then when I entered next Pumanto, July 22, 1992, I was assigned in, my first assignment is New Bulanak Primary School. New Bulanak Elementary School na to. We were treated border, Sir the late Francisco Omega as our TIC, the late Jose Kundis, grades 3 and 4, Sir Pat, grades 5 and 6, then ako grades 1 and 2. The following year, transfer si Sir Francisco sa Sulpa. After a few months, gikuha po niya si Sir Pat dito sa Sulpa. So ang nabilin kami lang duha ni Sir Kundis. The following year, gitransfer sa Kundis kasi Leon, ako na lang yung usa dito. Handling 1 to 4 for a number of months. May galit dito. After ato, may tunga si Sir Albert. So we had also some nice memories when we were still in New Bulanak Elementary School. Then, with the implementation of ISMEA, muna gitawag may three Musketeers because we were always together during ISMEA activity. And today, no more two Musketeers na lang. I hope na somebody will take his place as ISMEA coordinator o malaki na po mabalik ang Three Musketeers. Kung babae, di na. Okay, so to my gagaw, to my pare, congratulations for your 33 years in the service of the government. But maybe for DepEd, who knows? Kasi mo serve siya sa LGU. Another calling. Mo serve sa LGU. Benefited ana ang Kangkiason Elementary School. So again, congratulations and wish you all the best in your next journey as retired principal. Lang sa among minahal na amahan sa eskwelahan, gikan sa siksi ug gwapang kinamanghuran. Char, pilingon.
Sa imong pag-abot og ako pod dungan beta. Ang eskwelahan sa Kasilion mas minindot og mas migwapa. Sagpot sa plaza dili na gayud kataas pa ug may I love Kasilion iis na. Sa Ginoo, dako namong pasalamat nga sa panahon sa pandemya ikaw ang ania. Printer, bond paper, ink, stapler, glue, cartolina, laminating film, laminator, alcohol, mask, ug daghan pa. Wala gayud kami nagkuwang og na problema. Kay sa katong tanan, sobra-sobra og abonda. Imong kamaayo sa sugod pa lang, amo nang namatngunan. Sa mga supply, ang muhangyo ug mangayo dili na kinahanglan. Maski mineral water, dili na kaproblemahan. With dispenser na ay hot ug cold tag sa mintanan. Ug kami hinatagan sa tanan namong panginahanglan. Katupod mga panahona, bisan sa pagkaon, puwerte namong buhunga. Kay among ref, puwerte gyud punua og ninduta. Kape, pan, palaman, ice cream, ug uban pa, perming naa. Bali namang gyud daghana permi sa grasya. Bisan bugas ug buwad, kami dinad-an. Ambot lang ug wa bakaha ni siya sa iyang asawa nakasab-an. Kay mura naman og nasubraan. Hastang supply sa balay, iya namang ibanan. Naasad to'y higayon nga miabot ka. Dakong bag imong gidaladala. Tapuno o kabusog ba? Wa ka kung unsay sod makurat ka. Muhito ra di ay og dagkong chicherya. Inoob na. Sa mga bayronon og amutan, di sad mi maguol. Kay mga maestrang purdoy, taplan nimo usahay sa way bagolbol. Usahay pa jud, magpalimot-limot pa. Nagsalig kay sa district di na masibya kay nabayran na. Usahay pod sa among kakabos, ikaw naglantaw. Kay kaning problema sa kwarta sa maestra, bisan sa office iyaw-yaw. Tuod man sa dihang gahisgot tag kadato. Kahuna-huna tag plano og unsaon nato. Akong birthday, imong birthday, ilang birthday, gikuhaag numero. Kay ang solusyon, manaya migloto. Og maoto, sige nakagtaya gamit ang imong kwarta. Kung sa kapurdoy, sige kapildi og pusta, ikaw ra. Pero kung makadaog ka, kitang tanan milyonaryo o bilyonarya. Asa ka, lufig sila. Taya lang gihapon, sir ha? Basin pa. Dapat dire. Sa among gamit sa pagtudlo, wala sadmi ng problema. Kay kaming tanan, kumpleto sa smart TV na. Ikawat lang ang duha. Api lang ako Hasta speaker, tagsa with Bluetooth and microphone pa. Gikawat po ang usa. Naapay internet, arang kusuga kay tinagduha. Bisan chok nga naa manuntay instructional allowance, giapilan pa. Ing anak kabungga ay magsaba ha, secret ra. Pero bisan pa sa imong kabuutan o kamaayo, kaming mga maestra o maestro nimo usahay mga gahig ulo. Kaysa dihang na kay report nga gipahimo, hagoy ang mga person nagpabungol-bungol og wa nanginano. Sanglit sa amo ikaw nalain jud og nahiubos. Klaro man kaysa GC nag-in-English nagtaas og pinaseryos. Pero wala pa gani kabasa ang tanan gi-unsent na. Ing anak ka sa amo mo da og pasensya. O karon sa imong pagretiro, sakit man sudungon og pamalandungon. Apan ang dughang gihapon namo nagmalipayon. Ug sa Ginoo kami mapasalamaton. Tungod kay ikaw, makarelax ug maka-enjoy na. Ug mas daghan na kag oras ug panahon para sa imong kaugalingon ug para sa imong pamilya.
Salamat gayod og dako sir sa imong kaayo. Sa tanan nimong pagtudlo, pagtrabaho ug pagsakripisyo. Bisan pa man sa kamubo sa panahon sa atong panag-uban. Tanan natong mga handubanan magpamilin perme sa among dughan. Thank you, Dan. Our gratitude, we have prepared a song number. pinakadughan, sir. Salamat, sir.
Kani pa da ako, sir. Pwede nimo isulot ilang ato. Pares man to sa iyang ihatag sa imo. Kay kanang maton di ka mag-ilis eh. Kung yun, kag-apply sa amo, i-prime, ay kuhan man kayo pirate ni Mama Rilin, ayun lang ma. Ma-apply naman siya daan sa amo. Mabay ko ka-feel nga retire. Oh, bitaw. Ilaliman mo, 28 pa yung last day of service. Hantog karong report kasi. Hantog gapon. So, magamit yun din mo, sir, sa imo. Salamat. Ato naman, kasbasak no. Ay lang pagpayag dito, sir. Para siyang pare ba? Ay po, pagpatinted sa kenan, sir. Bakit eh? Thank you, Dad. Sir. Sige. Naman yung kapapugong. Kini ako regalo, sir. Magamit yun din mo kada adlaw. Ay, salamat. Kung imong gamitan yun ni sir kung pirmi ka maligo. Kanira ba mo retire na ta? Kitagsan lang ta maligo. Thank you, Jan. Ay, yung bakuha man na sila. Sir, ako sir, gamit niya po ni adlaw-adlaw ni mo sir. Mabasak o mawalay sir, gamit yun. Thank you, Dad. Sir, ang ako po, isa ka mga tugbasak, gamitan na. Gusto ko, Diris. Salamat, Tris. Ako na po, sir. Yan ako, kung kada-adlaw gamito ni mong ila, tiring ako kada buntag. Salamat, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, salamat, sir. Thank you. Kining ako, sir, kung ang ila, tibok adlaw, inigbangon pa lang nimo, imo na ning gamiton. Pero, sorry lang kayo, sir, nga, wani pa kapin ininit tubig, way pa kapin nga kape. Ay, Gamitan ni sir ha, kanunay. yes, ma'am. Lantawa pag maayo ang imong pagkagwapo diha. Sir, daghang salamat, sir. Salamat, ma'am. Sir Pat. Hello, Sir Pat. Gandaman mo jud ka og belt bag, kaya ang imong cellphone, ang imong anchuhos, kanunay mabilin sa kong opisina. Nga din naman ko ka-post sa GC, nga kinsa ning cellphone, o di naman ka mabasa o niya puhon. Nga kinsa ning cellphone, kinsa ning anchuhos, na mahinok dahil kang adtong, di ka mapahibaw, kaya mauwaw kang nahabilin sa kong opisina. Pero ang jacket, dili masod, ana ha? Sulot sa pirmi. Why sudah nag-laptop niya? Thank you, Ma'am Fee. Kining akong ihatag ay lang palabi ani kay maparehas niya sa atong district Christmas party nga ang imong kwarta imo nang ipanghatag sa atong mga kauban. Nabako sa pupo gihatag nako kam Ma'am Sario. Happy retirement. Maghubog na ni Ma'am. Thank you, Ma'am. Sir Pat, ako na pod. Yes, Ma'am. Kaning ako, sumpay nis kang Rone. Magparis ni sila, sir. Oh, husband and wife din. Oo, tandem. Tandem. Nga kani, sudlanan nis imong halin sa Kupras. And then, sir, kasa to sabit? Na-retire na gyud siya, ma'am, atong panahon na ang gawas ang Google Sheet sa ASP. Unya, di man ko kantigo, nanawag ko niya, pero nauwaw kay ko, ma'am, kay mao to siya effectivity gyud March 1. Pero to my surprise, iya jud kong gitagaan sa opportunity nga iya kong gihibuhatan kay gikan para bato siya sa Ormoc nagbayad sa Lieco. Pero akong nadunggan, bit ako isulti bit ha. Ako nadunggan man, overheard na ko mamingon siya. Sa sunod fiha, magpahimo gani ka na nagbayad. Dong, sa sunod na ko'y pabuhat dong. Magbayad jud ko. Nya nga akong bayad, pwede mo isorder eh.
Thank you. Dong, Thank you, ma'am. congratulations. The school head team will never be the same without you. Thank you. Thank you. Ako. Sir Pat, baraman og tan-aw na ko ba uso ni karon. Yes, yes. Nya tan-awa lang na diha sir sa atong mga kagahapon. Mga handumanan sa sakawit. Mga sekreto nga di jud mo mutug anak ko. Salamat kayo sir. Salamat. Di ko palabi. Utugaan ako karon may retire naman ko. Thank you, Mai. Dong, kaniya kong regalo, husband and wife, Judy, kay taas naman kag panahon nga maglingkod-lingkod mong duha, mag-istorya ini kabuntag, magsuyop-suyop mos kape, ini kabuntag o ini kahapon. So mo nang akong duha, husband and wife. Customize din ide. Salamat. Hello, sir. Wala na ko postaw kay nag-PM man may gabi eh. Kani si sir, believe to ko ani. One of the best yun ni siya nga cool kayo headed ko. Kung sa ko ka explosive o kinaiya, daray para timpla na ko. Munang maglisod na ko ani kay sa init kay ko nya wa nay para kon. Si sir kay kanang makarelate ka ba bisan sa iyang edad niya ako ingani lagyo kayo ang diferensya pero kung mag-PM ni sir mura po ko niyang anak. So, nga ingon sa gabi mag-ibiyay style ko dit sir oy kay mag-happy-happy ta siya mag-inom ta ugma mo ni sir direksyon na ni inom ta karon. Thank you sir for your goodness. Thank you. Okay lang ako po sir, daring kay ni Bo. Walay rapper. Kay Bo ko imo ning paborito. And bisan sa 1 year nga pinag-uban nato sir as school head. Kay Bo ko nga sa imong kamaayo. Then, sa atong staff meeting, during staff meeting, mamiss na ko ang wala ko'y katapad. Thank you very much, sir, sa tanan. Thank you, Triad. Ay, to sir. Kaning ako po, Paris sa kang Ma'am Vic. Murag Paris ni sir, di ba ko sure sa ismod ato from mga naman sir. Sir, thank you for everything. For being an inspiration to everyone. Labinta ko. You're a great leader, a good person. Ko sir, bali ko musunod ka Ate Chris, kaya naghilak-hilak magsubot, matakdan ko. Yung 500 na ba yung pangit? Oo, lagi. So sir Pat, daghan naman itong ganihin lagi panghatag nga inigikan ko padung sa basak ba. Yes, So dapat tiniguli ni mo na kay pang chill-chill, kay unlimited naman ko na ang leisure time. So mo ni siya Sir Pat. So thank you very much for all the goodness and the help extended. Thank you, Ma'am Sheehan. Undang ako sir, di ba sig maka-fine? Congrats Sir Pat. Salamat, Ma'am Sheehan. Sir Pat, thank you kayo, friend. Usa ni siya sa anak tao, importante ni kumaila, kaya wag ko nagagawin. Kaya na ang dapat na ako ang posisyon na tungkol ni Sir Pat. Siya nagtabang, nag-apura sa akong mapakil, dadangan ko sa division, wala pa yung 0 sa una. Siya ginagsabi mo, asan yung pakil, okay na siya mga ayaw, mag-incline. Butan ka ayaw, sa pakusol pa. So, kumailak, dali akong yatag, ang usaan ni sumpay sa Kasilion. Ikaw si Pasrani, dilig man ko barog ko, kanang taas at dugo. So, kaning usa imong ginagamiton para dili mo SP. Ya kaning usa imong mangka nga. Og mo retire na ikaw nagimo nga taksa na lang maligo. So, imong ni gamiton siya para bisan kita maligo. Yes, japon ka magyapon ka. Thank you kayo. Truly, a Filipino is magalang. Tason, magandang tanghali sa lahat. Magandang tanghali din. Kaya makataas ang greetings. I came here in Casilion Elementary School, November 1993. So by this time, I am around 30 years old in this school. 30 years old na.
With this length of time, I've been with 9 school heads. 9 school heads. And the 9th of which is Mr. Patricio L. Sanaco Jr. Not to compare, may tingog bagwa, lang nako. Not to compare the 9 of them, but a superlative word which I can address is to the 9th school head of mine, Sir Patricio L. Sanaco Jr. Congratulations, sir. Thank you. You're the best school head I ever had. You have left a good legacy of a commendable works and excellent service. Niadto sa among pag adlaw-adlaw for 30 years. Tuluro man juga katuig nga dinhi. Ang among plaza Tugwayan ug Kabaw. Dahil daghang kabaw diha at Tugwayan nila kay wa may grass cutter. Pero sa panahon ni Sir Moria Buyag, naupaw ang among plaza, wa na hintubo nga sagbot. So ang Kabaw napukuan pod, napasmo. Ibaligyan ang Kabaw. You have been a great leader, and we truly appreciate your effort to put into mentoring us, making great changes to the school, looking into the teachers' welfare, the learners, the parents, and other stakeholders. It's so great to have you looking into our needs. We are so proud to have you giving us printer, as what Ma'am Danisa said, printer with abundant bond papers and other school supplies, television paired with speakers. But sad to say, 2 of our television, dagko pagyod, were taken away by good people around. But no worries, concerned teacher, Ma'am Danisa and Ma'am Ibeth. Our next school head will replace it, di ba, ma'am? Ni Ate Ali din ang among next school head, no? Ni Ate Ali Rodere. So, remember always that it is your turn to replace what was taken away. On the other hand, you're a principal who did not forget your life being a classroom teacher, the reality of being a teacher, who is always ready to understand the worries and tiresome moments of the teacher dealing with the learners. In short, I should say your leadership, sir, was a stress-free. Baka fully stress sa amo. Fully stress sa amo. It is hard to say goodbye. Let me extend our heartfelt thanks and gratitude of everything sa katong mga nakabusog sa amo o sa kanang mga haruhay sa among pagtudlo. Words of thanks were not enough. Only God knows. We wish you still be here with us. But as the saying says, everything has an end. With this end starts a new beginning, a new chapter of your life. And as you scan the pages of it, hinaot nga usa kami nga mahinumduman nimo, and you can smile. Happy retirement, sir. May this retirement be the best part of your life. God bless you and your family. Thank you for everything, sir. Thank you, Ma'am B. Our highly respected TSGS of Villava South District, Dr. Marilyn O. Marquez, dynamic and forever young, ako gining stress, Central School Principal of Villava South Central School, Ms. Ophelia Seco, to the very highly spirited and hardworking school heads of Villava South District, my circle of friends who are with me in this very momentous event,
my colleagues from Solpa National High School, Solpa Elementary School, the Kampurog teachers, Alvin, who is a part of Solpa Elementary School, to the PTA officials, barangay officials, parents, na nara diyan nagpahipik, daghang salamat, mayong hapon kanatong tanan. Hapon na ron kayo, 12:30. At the outset, I would like to extend my heartfelt thanks to the teachers of Casilion Elementary School for throwing this activity. And supposedly I have to rekindle the memories back, but of the time constraints, dili na lang siguro. So, I wish to express my thanks to all of you who are present here today. And they say retiring is one of the greatest joys. So that's why I'm happy. I will not cry. Wala ba ko 500? Fine. So, but it can be difficult to leave the people who made my work enjoyable. So, come on, Adya. The people around me today are the people who made my work enjoyable. So, who helped me achieve what I am now. Thanks for being so great to work with you and for seeing me through in all those challenging times. I'm beyond lucky to have you and your kindness. To my family, to my favorite wife, to my best friend, Mrs. Elizabeth Tan, my childhood best friend. Dunya, salamat kaniya ka. So, again, daghang salamat kaniyong tanan sa akong pamilya, sa akong anak, sa mga apo na ko diring nasipat nga niya karon, o sa tanang mga parinti o mga kapamilya who join in this very momentous event. Actually, I have been retired. My last day of service was February 28. But during our gathering yesterday, there was someone who gave feedback to me kanang, sir, what you ko ka-feel nga murag i-retire na ka? Ikaw man gani ko ka-feel nga i-retire na ko. But actually, kaning extension na to sa service, okay rin basta kaya lang. So, I'm very thankful for the Villaba South District family, for the joys we shared and the joys and laughter we shared when we were together. But don't be, because of our friendship, nalagyapon ko within our one call away. Kung dunay mga kinahanglan, nara ko andam nga mutabang. Okay, salamat yung tanan. O again, mayong udto. So again, thank you everyone. To Councilor Rocky Compra, thank you sir for raising this activity.